Sa Kia Cerato. Kia Sorento, not Cerato. This is a cold start engine. This is a cold start. Sa V6 engine. Explain this EBTI sensor. Tanggalin mo to. Ay ka. To. Hindi yan lang. Medium lang. Ikutin mo. Yung rubber. Hawakan mo, hawakan mo. Ano, naglag. Hawakan mo. Mapit yung BBTI sensor. Display. Just return after cleaning. Nasa mo na?
niya. Just clean this for sensor. 1, 2, 3, 4. Start the car. Inshallah. It's a Kia Sorento.